So, ayun. Dito na tayo sa ating last topic for the analysis and design of footings. Now, we will be discussing pile cups. So, specifically, this is footing on piles. Now, let's read. If the bearing capacity of the upper soil layers is insufficient for a spread foundation, but firmer strata are available at greater depth, piles are used to transfer the loads to this deeper strata. Now, gamiton lang nimo ang piles kung insufficient ang bearing capacity sa imong soil diri sa ibabaw. Let's say this one. Ana. Tapos, napatunayan nimo nga at deep layer. Diba? At the deep layer, na akay ginatawag na, let's say, firmer strata or bedrock. Now, dili nimo ni i-extend imong mga ginatawag na piles. Kani, extend mo na para dili siya mo rotate, di ba? Dili siya mo bend, di ba? Na, para may siyang rigid. This portion, extend mo na diya. Nakuha? Now, in Tagalog di ay, kani mga piles is ginatawag ko na ito ni pilote. Na, pilote. Alright? That's pilote. So, these piles, or pilote, are generally arranged in groups or clusters under one under each column. Ana. So, for each column, ay for each kani, na, muna mo ginatawag na pile cup. Diba? Masyag footing na dako. Pero, sa iyahang beneath its layer, na kay kaning mga piles. Ana. Gets na, no? So, I hope na gets. The group is capped by a spread footing or cup. So, kani siya spread footing. Diba? Or isolated. That distributes the column load to all piles in the group. So, kung naa kay force diri, kani pa mong piles diri is mo resist na siya og unsa man mo resist na siya forces. These pile cups are in most ways very similar to footings on soil, except reactions on cups act as concentrated loads at the individual piles rather than as distributed pressures. So actually no kaning footing on piles o pile cups, masayo ni siya i-analyze. Nga naman, dili naman pressure ang mo-govern diri. Kundili, kaning mga, concentrated reactions na i-carry sa imuhang piles. Nako ha? Reactions ra, di na pressure. Alright. So, I hope nagigets. So, these are the construction process sa ato ang ginatawag na pile cups or footing on piles. So, again, let's watch this video. So, first, no, excavate na to ang soil to expose this pile cup. Ana. Alright. So, kani mo ni mong pile cup ha. Pile cup, kani pile cup ni mo ni, kaning rectangular, tapos mo ni mong piles. Kani sila. Now, we need to break these piles to expose the concrete pile rebar, kaning green. And then, we will be bending this one. And of course, mabutang taglin concrete na in preparation sa tuang subgrade for a pile cup. And after that, magbutang tagnatawag na concrete spacers. Concrete spacers na sila. Okay? Kani mga puti. Now, in actual, mao ni ang itsura sa itong mga concrete spacers na ginagamit sa site. This one. Na kung makita niyo diri, di ba? Or makita mo ni gagmay nga cylindrical molds. Unsay purpose ana nila? Again, ang purpose ani nila is to what? Ensure the correct positioning of your reinforcing steel bar. Okay, and also to ensure that there is proper concrete cover. Nakuha? So, kani siya mo ni muhang concrete cover. Takpa kani kani concrete cover. CC. Diba? Na
Ing ana ang actual implementation, di ba? Mo na imong concrete cover. This is to ensure that your concrete cover is correct. Amo ni siya mga puti diri. Let's continue. Now, of course, ang next step is, yes, we'll be placing the pile cap main bars. Okay, kani mga bars nila. Diba? And also, kung nakay for main, napukay for transverse direction, ing ana. Then, after we place those bars, pwede rin ta magputang og bars for our column. Kani, ano siya patindog, tapos, to stabilize this column, magbutang taog, itawag na stirrups, ay, no, lateral ties rather. And after that, ready na siya buhusan. But before siya buhusan, but ka na to, kani ginatawag na form works. Inga na siya. Alright? Na, so, mauni siya nung iyahang different designations. Tapos, after this one, ito yung buhusan. Di ba? Buhusan na nato to create this pile cap. Na natin pile cap. Buhusan na siya. And then, para dayon sa imong column, di ba? Butangan to na like formworks. Ana, butangan to formworks. Tapos, ayan din siya buhusan diri sa sulod. Diba? Sa imong column. Then, after this, we will be, okay, stripping or removing those formworks. Ano din imong pile cap, diba? Naka column, imong pile cap. Di mo makita imong ano diri, di mo makita imong piles, kinaman siya sa ilalom. Extend sa yuta, paingon sa bedrock. Nakuha ra? So, I hope nakuha ang process in the construction of footing on piles or pile caps. So, mauni siya no, iyang itsura. Diba? Naatay mga unsa assumptions to consider when we are to analyze or design pile cap under eccentric or concentric loadings. First, it is assumed na the cup is perfectly rigid. Kani mismo kaning cup, diba kaning nga cup, rigid ni siya. Meaning, unsa man, wala kay deformation diri nga mahitabo, diba? And kung rigid imong cup, okay, uniform ang ma-distribute nga load all throughout, diba? Uniform. Kung sa imo pa yung footing na walay pile, uniformly distributed ang pressure. Ing ana ba? Or linearly varying. Now, dire, since, di ba, kani sila is resist na sila mga axial forces, therefore, axial load. Axial load. Next, assumption. Pile heads are hinged to the pile cap. Therefore, no bending moment is transferred from the pile cap to the piles. So, dire, wala kay bending moment ka ma-transmit from the pile cap gikan dire paingon dire. So bantog axial forces ra jud, or concentrated load ang ginaresistan niya mga piles. Third, piles are considered as an elastic column, therefore the deformation and stress distribution are planar. Right. Number 4, pile caps like spread footings may have pedestals, stepped, or sloping tops. Next, pile caps should be large enough to have a minimum edge distance of 150 millimeters beyond the outside face of the exterior piles. So, diri no, gikan sa imuhang kani diri face, sa imuhang pile, up to a depth, this one, sa imuhang pile cap, 150 mm na siya. And that is already the minimum dimension or minimum na measurement. Next,
piles are embedded at least 150 millimeters in the cup. O, so muna ni. Okay, muna din siya. 150 mm. Muna siyang depth of embedment sa mong pile cup. Okay? Next, ay, depth of embedment sa mong piles into the pile cup. Ana. Number 7, the reinforcing bars are placed at the clear distance of 75 mm above the pile head. So, above the pile head, okay, itong erase. So, gikan sa imong gikan diri clear man. So, gikan diri sa imong face or topmost face sa imong rebar, paingon sa taman, upper most face sa imong pile, 75 mm ang ilahang clear distance or clearance. Okay, 75 mm. And next, the depth of footing above the bottom reinforcement shall not be less than 300 mm for footing on piles. So, gikan daw diri, okay, diri kani, paingon diri ka portion. That's 300 millimeters and that is already the minimum. So, meaning, dili na ka pwede nga mo hubos anang a value because 300 millimeters siya ang limitation. So, dapat 300 pataas. Right? Number 9, under a concentric load, all piles in the same group are assumed to carry equal axial loads. So, diri akong concentric load lang, let's say P. O, therefore, kung pila ka imong piles diri, let's say 1, 2, 3, 4, 5, di, mag-share na sila, di ba? P over N. P over N. Yan kani, P over N. Tapos, kani po, P over N. And lastly, this one is P over N. So, yung ra. Okay? And lastly, the soil under the pile cup is not assumed to offer any support. Alright. So, these are the arrangement of reinforcements in pile cups. Tara. So, natay type 1 na steel or reinforcement. So, under steel main bars placed at the bottom in the XX direction at 90 degrees and extending to the top of the pile cup, bent up at their ends to increase anchorage. So, kani, okay, type 1 nga steel. Next, main bars are placed at the bottom in the YY direction and bent up at their ends. So, in the YY direction, unsa man, kani perpendicular, kani mga transverse ba, na, kana sila. So, perpendicular sa mong tinanawan, imo din i-bent up sila, i-bent up. That's the type 2 nga steel reinforcement for your pile cups. Third type, it consists of 2 or 3 layers of 16 mm diameter horizontal ties or binders fixed to the upstands of the main bars as secondary steel to resist bursting. So, kanini siya, kani siya. Muna ang ginatawag mo ng mga binders. Okay? Type 4, it is your, column starter bars or dowels. This one, kani. Okay, kani siya. Okay, tayo ng color. Kani. Mao ni siya. Diba ganina? So, mga dowels to siya or column starter bars. Type 5, reinforcements from the pile which are extended into the pile cup for its full development length in compression. So, kani sila. Diba? Katong, baka ito, diba? Imo ning buakon diri ang imuhang sa mga pilote, yang head. Tapos, diba, ma-expose ang itong rebar, ipang bento ni mo. Namao ni siya ng mga rebars. Right? Ito sa video. Or ito sa presentation. And lastly, type 6, the top bar provided as compression steel if required by calculation. So, this one, top bars. Kanino? Now, in the actual practice, dili man, di ba, lisod makainin mo na i-employ, di ba, ang top bar ni mo, i-place mong top bar o kanimong bottom bar at the same time. And other types of bars. Unsaon man na mo so that kaning imo ang top bar
o bottom bar is unsa man at a specified distance, di ba? Imo jud ning ma-employ ning a correct na distance nila. So unsa imong ibutang ana? Okay, magbutang ka ginatawag na correct chair bars. Kani mga chair bars. Chair bars ba? C-H-A-I-R. Bars. Ana ka magbutang ka ana sa actual so that ma-maintain nimo ilahang distance. So mura gyapon ni siya mga bakal no nga gibent. Na gibent ni siya, pwede siya in C shape or pwede siya S shape, ana depende. Okay? Again, mura na siya kuan concrete cover no, pero ang concrete cover di ba to maintain your saman concrete cover nga distances. Na kung chair bar pod to maintain the clearance or distance between the top bar and the bottom bar. Ang ana. So I hope na gets. Okay. So mao na ni siya no, mao ni imong elevation view, this one, and mo ni mohang yes top view or plan view, this one. So ing ana ha na kay different rows ani was this one, and this one, and this one. So meron tayong mga pilote dito, di ba? O mo na equivalent ng mga pilote. O dire. So I hope inyo rin siya masabtan. And of course, namabugay column, di ba? Asa mong column dire, kani oh. Kani. Mostly na siya sa tunga. Diba kani? Ni murag rectangle. And pwede mong column dire circular. Okay, circular. Pwede na circular mong column. So mao din siya ang na-derive na nga pile reaction formula. This is this one. O di ba anak ko sa inyo ganina, dili pressure ang unsa gaka-distribute diri sa bottom sa imong pile cap. Kun dili unsa correct reactions or forces. Now kanina mga forces equal ni sa kaninga formula. R is equal to P over N plus minus M sub Y X all over summation of X squared plus minus MXY all over summation of Y squared. Na, where, kaning R, mo ni mong pile reaction and it is measured in kilonewtons. Kaning mong P dire, this is your total vertical load or your pier load na ginatawag in kilonewtons. O, mao ni siya. Ba? Or column load ragon na siya. Column load. Tapos kaning N, mo ni ang total number of piles. Igor ano mo ihapon kung pila ka piles ang naa diri. Na. Again na pile gyapon ni sa tunga ba si malimtan ni siya. Next, MX and MY mo ni mga moments along X and along Y. Tapos X and Y distances ay X and Y kani X and Y mo ni mong mga greatest distances na ginatawag. Kura tayo siya mapasabuto niya unsa ng X and Y. Ay na-ready ayo kani. For example, sa kani nga footing, unsa kaya ang footing ka sa kani nga pile cap or footing on piles. Asa kaya ang pinakalayo nga distance center to center gikan sa imong kani nga axis which is X and gikan sa imong kani nga axis which is X axis. So para dire gikan ani sa Y axis extend paingon dire pinakalayo na center. That will be the value of your X. Sobra nimo. Now for the Y, gikan dire sa X-axis, pasaka sa pinakalayo nga pilote. O mo ni siya, Y distance. Nakuha? Now, kaning summation of X squared ug Y squared pod, magdepende ni siya kung unsa nga footing ang consider nimo. Let's say, ay, joke lang. So, sa tanan na di ay ni, sorry. Sa tanan na ni siya X and Y. So let's say sa kaning nga footing pila ka buki mong X. So, consider nimo no ang kada man pilote. So ani kaning nga distance, diba? Let's say na siya value nga 100. So meaning imong summation of X squared ana is na kay 100 squared.
So, pila ka pilote ang 100 squared gikan ini mong y-axis. Okay? 1, 2, 3. Apil po na diri pikas. 4, 5, 6. Times 6. Sunod. Let's say, gikan sa y-axis, paingon sa diri. Let's say, na kay 300. O, di ba, humana man ka aning 6 ka bok, unom. Kanina po rin ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 ka 300 squared. Na, 300 squared times 6. Nakuha ra? Ingana ra. Na, same sa y. Kung sa x, paing ana, along x, sa y, along y, punta na ng mga distances. Na, hindi pang adragon. Okay? Okay. Now, kanina imong x and y diri kani ginatawag na greatest distances, magdepende po ni siya sa location. Again, kanina ay nga distances ang magdepende sa location of sign. Okay, for example, diba, kani ang imuhang x and y axis. So, meaning, sa first quadrant, positive tanan diri. Diba? Sa second quadrant, negative imong x. Yung anak bitaw. Or pwede positive diri. So, pasabot, ang baliktad diri negative. Depende kung asa mas, unsa man, mas madiinan or maka-experience of stress nga side. Ana. Kung kinsa to nga side ang pinaka-stress, positive. Dito ang positive. No, kung kinsa to nga side ang mas less ang maka-experience nga stress, dito ang negative. Ang ana ra. So, to better understand this topic, let's solve a sample problem related to this topic. Ito yung lumabas noong CE Board April 2025. So, last board exam pa, recent. The pile footing shown supports a load of PU, which is 4,500 kN, on a 600 by 600 millimeters column. Given are My na 80 kN meter, Mx for 20 kN meter, and effective depth 1.2 meters, and shear reduction factor of 0.75. So first question, determine the biggest pile reaction. Diba? Let's solve. So, unsaon nimo nig-solve ang ing-ani nga problem. So, kinahanglan na memorize to nimo kadtong formula for pile reaction. Na-derive raman to siya sa kuan bending stress formula gihapon. Right? So, dire, asa kaya dire, di ba? Ang pinaka dako og reaction. Di ba? Asa kaya sa pile 1, pile 2, pile 3, pile 4, 5, 6, 7, 8, or 9. Now, again, sa kaning nga case, naman tayo mga moment, correct? Kung naatay mga moment, dili equal ang distribution sa imuhang, yes, reactions diri. Lahi-lahi ni silang value. Yan naman kay moment. Pero kung loads lang ni, wala ning moment, ay equal ni sila tanan. Diba? Nahuman unta ka. Ngayon naman, kung unsa timong load diri, i-divide na mo 9. Diba? Kani piyon ta, i-divide ag 9. Kung dili ni, apil ang moment. However, naman tayo moment. Therefore, we will be using those pile driving formulas. Ay, pile reaction formula. O dire, ang pinakadako, o yung ani ang pag-analyze or pag-determine sa kung kinsa ang pile nga critical. I-rotate ni mo nga moment, di ba? Mo-rotate siya yung ani, pa-rotate, rotate. So, asa ang side nga murag mas madiinan? Di ba kani? Di ba kani nga side ang murag mas madiinan? Correct? After ani, kaya na po dayon. I-rotate na to. Rotate. Asa na po nga side ang mas madunan kung kaning nga side kato ang iparotate, kaning MY. Diba kani? Now,
asa man sila nag-intersect? Diba sa pile number 1. Therefore, siya ang naay correct. Biggest reaction. Nakuha ra? I hope na gets. Pile number 1 has the biggest reaction. So, using this formula or pile reaction formula, substitute. Ato sa na isolve ng x o kaning y. Again, di ba, kani man ato ang pile under consideration. Kani po na to ang waan og x nga distance. Gikan sa y-axis extend. Na center jud ha. Pila man ni? Di ba 1.5? Therefore, x is 1.5. Next, sa y. So, gikan diri sa x-axis pasaka center. Pila man ay? Di ba this is correct? 1.8. So, y is 1.8. Nakuha? No, nga niya kung asa nga side ang mas madiinan, diri ang positive. So, diri ang positive. On the other hand, diri mo ang mga negative. Nakuha? Na. So, diri, solve na nato. Ay, tuod. Asa na i-solve si summation of x squared? Na. Summation of x squared is equal to na. So, first, kani nga pile. Kani. Pila man ni sila? Ang mga distances. Di ba 1.5? Pila man ni kabuok? Tulo. Sa pikas pod, tulo. Di ba? Tulo ka 1.5. So, nakay 6 ka 1.5. Maura. Nakay 13.5 square millimeters. Next, summation of y squared. So, tanan y distances, no? Kani. Tulo. O, diba? 6 ka 1.8. Therefore, 6 ka 1.8 squared. Kuha na to, 19.44 square millimeters. After this one, makasolve na taog R max. Na kay PU given 450 kN. Highlighter be. Highlighter. 4,500 divided by the number of piles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plus my. Imong my is 380. So 380 multiplied by x 1.5 all over summation of x squared 13.5 plus again mx for 20 times y. So na to nara 1 over 19.44 na solve na nato summation of y squared. Solve na to 581.11 kilonewtons. So kani siya nga value ang pinakadako sa ilaha or ang mag-carry sa pinakadako nga pile reaction. Nakuha na. Letter B, smallest pile reaction. Question, asa kaya diri ang smallest pile reaction? Or asa diri nga pile ang mag-carry sa smallest value of pile reaction? O diba kung ang 1, mauto ganina ang pinaka nadidiinan. Alin naman dito yung pinaka hindi nadidiinan. So it's pile number, kasi maka-guess. As kasi maka-guess. Diba? Naman to. Ang kita ng pinakalayo, di ba? Pinakalayo, kani. Pinakalayo dari, kani. O dari, file number 9. Nakuha. Na. So, file number 9. Again, mo na to ang formula nga gamiton. Okay? Tapos dari, minus na. Okay, minus. Why is it minus? Sa lahi naman siya nga quadrant, diba? Lahi na siya nga quadrant. Okay, so your minimum pile reaction is, again, P over N minus, this is my x, summation of x squared. Minus 420 times 1.8, this is mx, minimum y, minimum summation of y squared. Nakuha na to for 18.89 kilonewtons. Gets ra? Na. So, I hope nagigets. Sure.
Ah, pero, what if, nakalimot mo, instead nga mag-minus mo diri na plus na yun, hindi siya na plus. That's the time nga i-consider nimo ang coordinates na lang ani. Diba? Unsay ang coordinates? So, ang coordinates, di ba ani, kung kani ang pinaka nadidiinan mo ni mong positive x diri o positive y. Nakuha. Therefore, taon diri nga side negative x. O kani po diri negative x. Nakuha? Alright. So, diri positive y kay pasaka man, correct? Diri negative y. Nakuha ra? Therefore, pwede rin siya plus diri, pero negative 1.5 imong x, tapos negative 1.8 imong y. Pwede rin ana, kung mugamit kaging ani nga principle. Nakuha? So, yung ana ra. Letter C, determine the critical wide beam shear stress. Na, so diri no, ang critical wide beam shear stress is kani. Now, giunsa nako pagkabalo. Sir, nganong dili kuan paeng ani? Nganong dili ba? Wait lang. Nganong dili paeng ana? Di ba? Nganong dili paeng ana? Okay. Inyuhang hunahunaon. Di ba mo na siyang biscuit kuno hay biscuit na wala kabalo ha. Let's say biscuit ni. Asa kaya mostly mabali ang biscuit una? 'Di ba? Perpendicular sa pinakataas nga side, 'di ba? Which is diri, 'di ba? Pabali siya diri. Therefore, diri nimo siya i-consider ang bali ana. Nakuha ra? So I hope nakuha or nasabtan. Bantog yung ana. Tapos, 'di ba naman kay gikan sa face imong column diri, extend kag distance equal to your effective depth. Now, in this problem, gitagan kag effective depth 1.2 meters. Nara 1.2. So, I hope nagigets. Sorry. Now, di ba? Imo man i-solve kani nga length. Pila kaya ni siya? So, I hope kabalo na mag-solve ani. Again, I hope kabalo na mag-solve. So, that's 5.3 over 2. Kanina ni siya. Minusan dahil ni mo og 1.2. Na kay? Correct. 1.15. Na. So, solving for your R1, R2, R3. Ano siya pasabutan na, sir? So, imong reaction diri, di ba? Di ba? Reaction sa 1. Di ba? Paana man ta. So, R1. Reaction sa R2. Tapos, reaction sa R3. Now, diri na to ma-appreciate ang ginatawag na coordinates. Awa ha. Coordinates nila. Di ba kaning R1 o reaction at 1 mo ni ang maximum pile reaction, which is na-solve na to ganina. Nara. Correct? Now, kaning R2. Now, sa R2 is, mo ni siya. Asa man ang location ng R2 di ay? Di ba, location niya kung with respect diri, di ba, na akay, pila imong x. Di ba, 0 imong x? Di ba, 0 imong x. Tapos imong y is pasaka man. That is equivalent to 1.8. O, di ba, sa imong pile reaction nga formula, sa ganito, R is equal to P over N plus my x over summation of x squared plus mxy over summation of y squared. So, na-in pattern diri no? Kung y gari ni siya, my, pares niya x o x squared. Kung mx po ni yang kabaliktaran, y o y squared. Na, is pares ra ba? Now, let's go back to our discussion. Now, imong x diri, di ba, ang coordinate aning diri is, di ba, 0? So, therefore, 0 ni siya. O, di ba, bantog diri 0. Next, kaning y. Ang y ni mo, ang coordinate aning niya is 1.8. O, bantog 1.8. So, I hope na gets. Therefore, your pile reaction at pile number 2 is 538.89 kilonewtons.
And lastly, kaning pile number 3, again, yung coordinate ani S, unsa man, gikan diri, center pila yung X, negative, negative 1.5. Tapos yung Y, gikan paingon diri, pila man ni, that's pila, ay joke lang, paingon diri di ay, na, that's 1.8. Negative 1.5 tapos comma 1.8. So bantog imong x diri negative 1.5 na ra. Imong x is negative 1.5 tapos imong y 1.8 na ra. No sa x ug y ra jud ka mag-ilis-ilis. Kay fix na imong value diri sa summation of x squared and y squared. Na kay 496.67 kilonewtons. Now, after this, ita man, o kani siya nga view ha, is na imong mata diri. Diri ka nagtanaw ana. Diri ka nagtanaw. Diba? Mao ni siya. So, of course, diri ta magkat ana ha, diri atong VU or actual nga shear force na ra VUW act. And with that, pila kaya imong R diri. O di ba kani nga R is unsa man? Summation sa imong R1, R2 and R3. Kay nara man na sila sa isa ka row o. Nako ha. Na-i-add lang nimo. Na kay R1 plus R2 plus R3 makuha nimo kani. So i-add lang nimo ang R1, R2, R3. Na kay 1616.67 kilonewtons. Now, to solve for the critical wide beam shear stress, saman, kanto formula nimo. Ay, joke lang, imo pre siya isolve, no? Kanyo, by summation of forces vertical. Na, di ba? Kanira man ang present diri nga force, o. Masabot, equal na ni siya mismo sa imuhang actual factored shear force. 16.67. Kami talaga katong kaning formula. V sub UW over phi all over BWD. Nakay kaning formula. Ay kani ng values. Substitute. Now again, di ba kani man diri nga like imong consideration. Therefore, imong BWD kani. Di ba? Which is 4,700. Times effective depth nga 1.2 or 1,200 millimeters. Makuha nimo ang critical wide beam shear stress as 0.382 megapascals. So I hope clear sa inyo ang discussion. Right? Next problem. The footing shown with an overall dimension of 3 meters by 4.5 meters by 0.8 meters is loaded with a 600 kilonewton dead load and 630 kilonewton live load. The column is 0.6 meters square. Okay, kani nga column. Ano to kani? So square ni siya. The piles are 0.40 meters in diameter. So kani sila, ilang mga diameter ani is 0.4 meters. And are spaced at 1 meter or centers. So ato mga piles 1 meter ang ilang mga distances na adjacent piles rather. So kani 1 meter pud ni, kani 1 meter, kani 1 meter, and so on. Kani 1 meter, ana siya. So let's erase. At ultimate conditions, U is 1.2 dead load plus 1.6 live load. So first question, find the factored shear at critical section. Consider an effective depth of 0.43 meters. And to simplify the solution, use net load in shear calculations. Now, diri ha, bisan wala ning word na to simplify the solution, use net load in shear calculations. Kabalo na ta dapat nga
net loads ato ang gigamiton. Right? I-explain ko na lang anong net and dili gross. Right. So, solution, again, mauni siya na formula. I-solve na to, dayon. Diba? I-solve na to, pila yung RU net. Now, again, question, aba kay moment diri? O, di ba wala? Therefore, kung wala kay moment, equal ni tanan ang, unsa man, reaction diri nga, i-resist sa imuhang mga pilote or piles. Nakuha, equal ni tanan sila. That's RU net. Diba? Gets ra? I hope they gets. So, for your PU, nag-substitute ako diretso no using this load combination. 1.2 dead load plus 1.6 live load all over the number of pilote or piles is 13 in sila kabuok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ako ara nasabtan. So, I hope na iintindihan. Plus, plus kani, wala man tayo bending no, kaya wala tayo moment. 0, kani 0. Therefore, RU net is 132.92 kN. Nakuha? O, kani, equal ni tanan diri sa pilote nga 132.92 kN. Alright. Amo ni siya. Okay, mao ni iyahang elevation view. So, dire, na kay mga reactions or pile reactions. Para dire, na makitulo, di ba? Sa kaninga row, nakitulo ka pilote. So, 3 RU net. Nakuha? Dire po, na makaiduha piles or pilote. 2 RU net. Dire, nakitulo, duha, and tulo. Nakuha, ara? I hope na gets. Anong na 3, 2, 3, 2, 3. Ato ipa-establish ang ginatawag na distances. Kaniyo mga distances there is sa bawat pilote. So, kung 1 meter ni diri, 1 meter na kay 0.866 meters. Muna mong horizontal nga distance sa bawat pilote. Again, giun sa niguha. O, di ba Pythagorean theorem ra? O, naman kay right triangle. 1 meter, tapos kaninga side pila. Diba half sa 1? 0.5. So, square root of 1 squared minus 0.5 squared. Ito Pythagorean theorem ra. O, nakay ka nga value. 0.866 meters. So, I hope na iintindihan. O, nara. Kung 0.866 diri, ilatag na to. 0.866, 0.866, 0.866, and so on. Okay? Now, karon atong i-test ang unsa man asa ba jud na fall ang ato ang ginatawag na shear force considering one-way shear. Di ba ma-extend makag D adto. Duha man guni ka case. It's either pag extend mo D diri mo igo, di ba? Na or ang isa ka case is what if maigo niya ang imong pile? Kani o maigo niya ba? Once maigo, o medyo naatay himuon nga modification or naatay himuon nga twist. Diba? Sa tong solution. I-test na to ha. So ato ipa-establish ang mga distances una. So gikan diri paingon diri kani, di ba half ra na sa kani nga dimension. Pila man nga dimension di ay? Di ba mao man iwang column nga 0.6 meter square? Correct, 0.6. So half ana mo ni 0.3. Right? After that, kani gikan ani nga pile cap sing center, pile cap, pile paingon sa kani nga edge pila. Di ba half sa 0.4? That's 0.2. Di ba kani siya is bilang diameter gani? Gimen siya sa problem 0.4 meters in diameter. So 0.4. So ang half ana 0.2. Now pila na lang ning nabilin. Again, pila ning nabilin? That's 0.866 minus 0.3 minus 0.2.
Therefore, nakay 0.366. Nakay 0.366. Now, okay, mag-extend na ta ha. Gikan daw aning imuhang phase sa imuhang column, extend kag distance D. Ilagay imuhang D or effective depth. Hatag ba? Nasa question effective depth of 0.43 meters. O di ba kung imo siyang i-extend kani 0.36 di ba 0.366. Meaning nilapas ning 0.43 paingon diri. Naigo niya ni di ba? Now pila man di ni gikan diri paingon diri outermost pila man ni. That's 0.366 plus 0.4. So nakay 0.766. So naigo jud niya ang kaninga pilote diri. Mga pilote. So sa ani nga portion ang imong himuon is yes, mag-linear interpolation ka. Linear interpolation. So saon man. Okay, ngani ha. So napunay siya sa NSCP no. So gikan daw sa imong phase sa kaninga column kani mo extend ka paingon ani nga phase. Di ba? Kung diha ka tapos so diri na imong line. Di ba diri ka mag-cut? Correct? Ani mo i-consider kani din diri nga side. Kung kani daw ang imuhang value, okay, which is kani 0.366, kaning full diri nga value is 100% sa imong RU net kani 100%. So meaning nakay 132.92. Nakuha kung diri wala pa niya na tandog wala pa niya na slice ang imuhang pile. However, kung abot na ka diri sa edge, pinaka-edge kani. Meaning diri na di ba ka mag-cut di ba diri na ka mag-cut sa imong VUW act, right? Meaning wala na effect imuhang kaning mga reaction diri, mong RU diri. Diba? Kaya ang RU magod nimo sa kaning nga pile ang gina-consider. Alright? So wala na kay RU, meaning at x is equal to point pila ni nga distance kani paingon diri sa edge, that's 0.366 plus 0.4, 0.766 kani. So na kay 0, di ba? Wala na siya effect, di ba? Kani nga RU ni mo diri. So I hope na gets. Right? So therefore, sabi na to, kuhaon na din na itong equivalent nga bag-o nga value sa itong RU net sa kani nga footing. Footing sa kani nga pile lang. Diba? Let's say RU partial. Pila kaya na siya? That's equal to 0.43 naman. 0.43 tapos y hat. Makuha na ito ato equivalent nga RU net partial. So using your calculator, makuha ni mo 111.65 kilonewtons. So meaning kanimong RU dire is unsa man duha ka 111.65 kN. Nakuha duha ka 11.65 kN. How about dire? Since dire wala man siya naigo sa kaning imuhang crack for one-way shear, therefore imong RU net dire kani same ra nga 132.92 kN gihapon. Nakuha ra. So I hope nakuha kanila siya tuod nga method. Again, naani siya naka-stipulate sa tuwang NSCP. Akong basahon asa ganito. Kamo na din pag comprehend kung sakto ba to ka explanation. Asa to be? Nara. For intermediate positions of pile center, the portion of the pile reaction to be considered in producing shear on the section shall be based on straight line interpolation between the full value at
diameter of the pile over 2 outside the section and 0 value at diameter of the pile over 2 inside the section. Mauna to siya. Diba? Kung diri daw, gikan diri sa face mo column, paingon diri sa kaninga face imuhang pile. Meaning, RU net diri imuhang gamiton. Full value sa RU net. Mao ganing 132.92 equal na diri. However, kung moabot na siya diri, molapas, paingon diri sa face, outer face kani. Wala na effect, di ba? Okay. Kani naman na diri mo i-consider, di ba nga side, ba, or piles. So, wala na siya effect, mo ang 0. Na kung ma-slice siya, that's the time nga imong papaon ang yung value. Mao ni siya, mag-linear interpolation na ka. Ilain. So, nara. So, tayo consider kanilang diri nga side. Okay? Now, again, partial matong nakuha diri no. Para sa kaninga column. Sa kaninga column, partial. Nara, 111.65 times 2. Since duha man ka pile in this row. And para dire sa isa, again, full value, 132.92 kN. Wala man siya na slice dire or naigo sa imuhang critical section for shear. Na. After this, summation of forces, vertical. Makuha lang mo ni sila. Igo rin mo sila i-add. Diba? Na, kani plus kani isa. Makuha ni mo 622.06 kilonewtons. So, I hope nagkakaintindihan tayo. Kung ganon, let's proceed to letter B. Calculate the factored punching shear at critical section. Use average effective depth of 0.42 meters. Na. So, 0.42 meters itong gamiton na effective depth diri. Now, again, kung kamo akong pastoryahon, asa ka most likely mabangag ni. Diba? Asa kayo most likely mabangag. Of course, mabangag ni diri. Diba? Sa column, jud. Ang column load ba ang tama? Mubangag sa imuhang footing. Sa imong pile cap. So, in this case, i-check na to ang d over 2 nga distance. So, mag-extend ta og d over 2 in x and y directions. Nara. Extend. O, di ba? Kung kani siya, wait lang, kani paingon diri is 0.366. Tapos kani, diri po 0.366 pikas, no? Diri paingon, diri, kana. Now, pag imo siya i-calculate, kani, na total length, less than ni siya sa kaninga length, total length. Therefore, dili niya maigo ni nga mga piles, di ba? Kani, o kani diri. Di niya maigo. Nara siya diri sulod. Nakuha? Ana. Again, kabalo na mo giunsa ning 1.02 ni pag-derive, no? That's kaning dimension sa imong column, which is 0.6 plus D. Ang D ni mo 0.42. So, 0.6 plus 0.42, that's 1.02. Okay. Okay. So, therefore, diri, masolve na imuhang actual factored shear force for punching. Nakay kani PU minus RU net tapos inside. So, mo i-consider din yung kanira yung nasa sulod. Di ba? Okay, man yun naon, kanira na. Okay, kanira sila. That's PU. Ilong PU gani. Nasod na itong PU. Okay, nara di ay, no? I-apply itong load combo. PU minus RU net inside. O, di ba? RU net inside, kanira man na, oh. Correct? Which is, isa ra siya kabuok. Okay, isa ra siya kabuok. Okay, isa ra man kabuok column diri also. Isa ra ka 132.92. Na kayo makuha,
1595.08 kN. Again, dire, kung mugamit kag inside kani, pwede po ka mugamit og kaning sa gawas, outside. Saan man nimo? Tara. Diba kung outside, dili na ka mag-consider dire og kaning load sa column kay gawas man. So, naakay, RU net sa outside, tapos N minus 1. So, therefore, naakay, pila ka RU net? Kani, tanan ni, diba? Kung 30 na sila, may nusan ng isa, dire, 12. So, 12 ka, 132.92. Nara. 12 ka, 132.92. Same ra. Man lang sila gamay nga discrepancy sa decimal places. Okay? Na. But here, we'll be using katong pinakauna to na solve. Na wala na din, no? Factored shear force sa lagi pangita or punching shear force. Next, letter C. Determine the factored bending moment at critical section. Dere, bending moment at critical section. Based sa katong pinakauna nga discussion, for the critical section for bending rather is gikan sa face mong column, extend ka to the what? Yes, to this outermost face mong pile cap. Naku ka? So therefore, kani area may consider. And kung mo i-consider na yun, kani, nakay, kani, 2 RU net, tapos dere, 3 RU net. Naku ha? Tapos, nag-cut maka dere, makaproduce ka og, unsa, moment. Diba kani, moment. Again, nag-plot track po sa mga distances dere ha. Just gikan po dere. Kani, tapos, nara 0.866. Ay, 0.566, no? Tama. Gikan diri, paingon diri, 0.566. That's 0.866 minus 0.3. Bantog, 0.566. Sunod, kani, 0.866, nara. Alright. Ano to tanan diri, nakay? Na, kani, pilang moment arm, 0.566. Plus, kani, multiplied by kani total ana, tara. Moment is equal to 721.49 kilonewton meter. Okay. Let's proceed to sample problem number 12. Let's read. The 400 millimeters by 400 millimeters column shown in the figure below is supported by a 3.5 meters square footing with 5 piles. The pile has a diameter of 300 millimeters and a center of the corner piles 750 millimeters from pile cap's edges. Consider 600 millimeters effective depth and the ultimate pile capacity is 320 kilonewtons. So, gimension pa dyan dere, the pile cap is subjected to the following service loads. Now, dere naakay column axial loads made of dead load, live load, and earthquake load. Now, dere pikas, naputay moments. Sa moments at the earthquake load na 160 kN and live load nga 80 kN. So, duha ka buok ato ang ultimate condition diri nga gamiton or load combination. Okay? First question, determine the required nominal beam shear strength in megapascal. So, one way ni siya nga action. Okay, one way nga action. Wide beam man. So, using kaniuna nga load combination, isolve na to ato ang resulting na PU o kung isa, MU. Kinaman tayo moment. Right? So, na PU, 1.2 times dead load plus 1.6 live load. Para na sa kani. Nakay, 2160 kilonewtons. Nakuha ra.
After that, is unsa man, isolve na to si MU. Okay, MU. Kani gapon nga load combo. MU. 1.2 times 0. Anong 0? Wala man tayo dead load diri di ba? Wala tayo dead load, 0. 0. Tapos 1.6 live load, natay live load 80. Pa na to kani 128 kilonewtons. Okay? And after that, makuha na nato ito ang ginatawag na R unit na muna siya. Okay? So, dire, MYX. Pila mong MY? Imong MY is wala. Diba? Wala kay MY dire. 0 siya. Nga naman. Nganong 0 mana siya lugar B. Nganong 0? Wala man kay ginatawag na MY. Diba? Wala kay MY. MX ang naa. MX, which is equal to this one, 128. Again, kung dili gani given, MX. MX. So, diri na siya, na MX. So, nakay-PU no, nasolve na to 160 divided by number of piles, natay 5. 1, 2, 3, 4, 5. Plus 0, natin MY, plus MX, tayo MX, 128, times Y. O, diri, imong Y, asa man diri ang most stress na, di ba, ta kabalo. Pero kabalo ta, ang definition na ng X, or rather Y, is ang pinakalayo nga distance, which is, let's say, Y distance, nagdikan diri, paingon diri. This is, same ra ni, 1. 1. All over 1 squared times 4. Anong 1 squared na, sir? Sure. O, diba, this is mga Y distances. So, kaning mga distances na, which is 1, kanipod 1, kanipod 1, kanipod 1. So, nakiupat ka, 1 squared. Diba? Wala ni siya, upat ka 1 squared. After this, do you think kani na nga value imong gamiton? Feeling nimo kana na nga value? The answer is no. Ano man, napamantay isa ka load combination which is this one. So gamito na to. So to si PU equal to 1910 kilonewtons. Tapos MU, okay, MU, kay 1.2 times 0 plus 160 plus 80, 240 kilonewtons. Now, ato rin isolve ay mong R unit in terms sa kaning load combo. Kay PU, again, mo ni siya, makuha ni mo, 442 kilonewtons. Now, question, sa duha ka R unit na itong na-solve, asa kaya diri atong pilion? Is it this one or this value right here? Now, the question is, we need to always choose the bigger R unit. Nakuha, choose the bigger. Therefore, this value here governs. So, I hope we're clear. Patanaw man. Charing. So, using that R unit, okay na ra siya. Okay, na kay PU, tapos MU, na 128. Now, using this one, di ba, isa raman ka direction ng imuhang moment, which is, maulagi ito, no? Asa siya mostly madiinan nga portion kung ingana. Again, asa siya mostly gakadiinan nga portion kung ingana. So, mostly madiinan siya diri portion, right? Kani nga portion, di ba? Ani man moment to, which is parallel ani. Di ba mo siya madiinan diri nga portion? So meaning kani sila na mga piles mag-carry og the same amount of correct reaction or pile reaction.
Same ra. Bantog diri duha ka o diri o duha ka RU net. Duha ka RU net or 2 times 464. Nakuha ra? So I hope nakuha. Next, unsa po ning RU mid tapos RU min. So kana sila no katong i-calculate na nimo sila. Diba? In terms silang distances sa x. So, mo na din ito ilang value or ilang new nga value para sa RU. Na at sa erase. So again, kani nga pi at kani nga column is naa siya dimension nga point 0.4. So ang half 0.2. Again, kani 0.15 kay half sa 0.30 nga diameter sa mong pile 0.15. Pila kaya ni siya nga distance? 0.65. Next, mag-extend ta gikan sa face sa mong column, extend kag distance D which is equal to pila mong D gani 600 millimeters. 0.6. O di ba kung 0.65 kaning hole na 0.6 raman, therefore dili na maigo ang kani nga pelote. Therefore we are safe. Right? Na kani nga area i-consider. So dako kay nga dapat no ana ra siya, wait lang atong edit. Dapat ana ra o ana, di ba? Iyang ka ano ba? Na kani ana. Na nakuha ra. Murag nanubra yung dimension, Charis. Okay. So, ayun na nga yung sinasabi ko. So, ato siya i-cut. I-consider na ito nga kani nga section. Ato ibalhin na nara. So, nakay duha ka 464 diri. So, makuha na yung actual nga factored shear force is equal to this reaction only. Nara. Duha ka 464 na kay 928 kilonewtons. And pasolve rin mong nominal beam shear strength in megapascals. Kanira nga formula. Substitute na kay kani 1 over BW. Dahil mo BW diri is kani 3.5 3,500 times D nga 600. Kuha mo 0.589 megapascals. Alright. I hope nakuha. Next, required nominal punching shear strength. Again, nominal punching shear strength. Okay, pila kaya iyahang punching shear stress. Tara. So, kung mag-extend ka na og distance D over 2 in each side, so nakay ing ani. Okay? Kung kani siya, pila ganini 0.6 plus D over 2 plus D over 2, that's D. So, 0.6 plus D, imong D ani is, or effective depth. Pila get effective depth ni mo? I joke, ang dimension is imong column. Sabog na. 0.4. 0.4. Tapos, 0.3. Sa isa, 0.3. So, nakay 0.6. Or, yeah, full values effective depth. So, 0.4 plus 0.6, that's 1. Nakuha? Therefore, ang dimensions nga ma-extend is 1. And kani siya is dili siya mo sangko sa imong pelote or mga pilote or piles. So, therefore, wala ka himuon nga modification. Right. So, your actual shear force in this case is, consider na diri sa inner area. Inner. Okay. Nakay, ayun. PU minus RU mid. Nara. PU minus RU mid. Now, unsay mong RU mid dito on? Again, unsa na imong RU mid? Ito na i-substitute so ha. Imong PU is given to 160. Minus imong RU mid is unsa na siya? Diba? R is P over N yapon. P over N.
Kasi yung P, again, to 160. Imong N, 5. Since 5 ka piles. Plus, okay, plus. Pilay coordinate ani, imuhang pile diri. Di ba 0, 0? Meaning, imong x ug y 0. So, bantog 0 ni siya. Nakuha? Ay, ana. Therefore, makuha na to ang ato actual factored shear force for punching 1728 kilonewtons. After this, apply na kaadtong imong shear stress. Tara, for punching. VU up, nara 1728 times 1,000 over 0.75 all over. Imong PO dire is, ano siya, 1,000, upat ka 1,000, upat man ka side. Right? Ay, times D or effective depth nga 600. Masolve na to 0.96 megapascals. So I hope nasabtan ra na. Next, letter C. Determine the minimum required nominal flexural strength of the footing. So, moment, lagi pangita no kay saman, kN meter man ang unit. So, again, for critical section for bending, di ba, gikan sa face imong column, extend ka na. So, in this case, kani, at I consider lang na section. Okay, nara siya. So, naki-generate nga moment. Okay? Moment. And then, gi-establish na ko yung distance, no? So, kabalo naman guro ta kung pila ni. Right? Ikan diri, paingon diri. That's 0.8. Again, that's 0.8. Or, saman, 0.65 plus 0.15. Diba? That's 0.8. Again, moment ana, nga makuha ni mo is, kani, multiplied by the moment arm nga 0.80. Makuha na to ang nominal flexural strength as 824.89 kilonewton meter. That's our answer for letter C. So let's erase letter D na dayon. Okay. Ayun sa gipangita di ay. Ang gipangita man din no kay nominal, di ba? Nominal nominal flexural strength. Di ba ato ang ding ma-solve diri is MU pa. Correct, which is 724.4. Therefore, ato ni siyang di ba asa tong RC, remember mangguro mo ani, your ultimate moment is equal, di ba, to your design moment capacity or Phi-Mn kani. So, substituting naman kay MU 742.4 is equal ang Phi ni mo diri 0.9 tapos Mn mo na gipangita. So, pila man na siya. So, let's solve, no? Oh, I think dili ni MU diri, that's Mn. So, mode 1. 724.4 divided by 0.9. Ano siya? Ay, sakto ba? Ano naman eh? 724. Again, atong isolve 2 times 464 times 0.8. 742.4. Tapos, divided by 0.9. Lara, 824.89. Sakto di ay. 824.89 kilonewton meter. So, therefore, no, kani siya di ay S, dili na siya MU. Pasensya, no? This is MN. Nominal moment pa di ay. Right? Okay. So, wala siya na-correct na. Tapos, ang animation, nag-una na siya, no? Ito nga na,
Nag-una man na. So, okay na. Letter D. Determine the punching shear stress on the most heavily loaded pile. Again, mag-specify na diri ha. Punching shear stress gihapon. Pero considering the most heavily loaded pile. So, siyang pinaka, di ba? Pinaka mag-carry sa pinakadako nga load. Okay? So, saon na nato na. Okay. So, dire, di ba, again, naatay duha ka pile nga madidiinan, di ba? Kung ato ning i-follow nga moment. Correct? So, mao ni sila. Di ba? Mao na sila nga piles. Ang most heavily loaded piles. Now, mag-consider na tag-isa na. Di ba? Kay pile man o, most heavily loaded pile. So, pwede kani, consider nga pile, or kani, same rabi ito na silang diameter. Okay? Na. So, let's say, ako consider kani. Ipadako rin ako dire. Again, unsa gani ang concept sa punching? Mag-extend ka og d over 2. Oh, extend na to ha, tura. Nakuha, again. Extend ka in all direction. Yun, di ba? Circular gyapon na pagka-extend. So, kani siya, d over 2. Kani po, d over 2. Total gyapon of d, di ba? Ang ilang na sa na-extend. So, ang diameter ani, is pila yung diameter ni mo ani? 0.3. So, 0.3 plus isang buong 0.6 effective depth. 0.6. Ay, ana. Right? I hope nakuha. So, nakay kani. Nakay 0.9 meters or 900 millimeters. Now, imuhang imuhang side view mo ni siya. Diba? Sa kanilang nga file, kanimo na akong consider. So, nakay 900 mm nga kani, mo ni mohang new nga diameter. Tapos, RU net ni mo diri is 464. Diba? Mo ni pinakadako ganina nga load. Atong na-solve ganina ba? RU net. So, of course, after any, makuha na tong, yes, actual factored shear force acting on this na pile alone na kay 464. Diba? 464 equal ra. Diba naman kay ana o VU up act na isa ra ko kay mong force kanira man meaning equal na sa VUP act. O ha? Ana. Of course, gamitin ka ani, di ba nga formula. So VU up nakuha na to 464 times 1,000 over 0.75. Ang kalahian lang diri is kaning BO nga value. Again, kaning BO. Ano man, kung kaning nga pile lang atong i-consider, kaya di ba most heavily loaded pile, so kani nga, unsa? Kani nga, BO or perimeter ato ang gamiton. Now, kani nga perimeter is equal ni sa unsa? Equivalent ni siya sa circumference of a circle na ginatawag. Unsa ba yung circumference sa circle nga formula? Diba, kung in terms of diameter, pi d. Ako, now, kung in terms of radius, 2 pi r. Nagets ra? Diri ang gigamit nako pi d. O bantog 900 pi. Makay 900 mm nga diameter. Times 600 nga effective depth. Solving na kay punching shear stress equal to 0.365 megapascals. Alright.